दर्शक बंधु ध्यान रे शुणु। 1 नंबर, महिला माने केबे भी घरर दुआर मुहरे बसी भोजन करंतु नहीं, यह द्वारा दरिद्रता आसी थाए। 2 नंबर, महिला माने रोषेई करि सारिबा परे चूल्हा उपरे कोनोसी अन्य जिनिष रखंतु नहीं, यह अमंगल होइथाए। 3 नंबर, महिला माने केबे भी संध्या पूजा समय रे काहारी को थट्टा किंबा अपमानित करंतु नहीं, यह अमंगल होइथाए। 4 नंबर, महिला माने केबे भी लुण रखुतबा पात्र को खोला रखंतु नहीं, यह द्वारा घरे धनर अभाव होइथाए। 5 नंबर, महिला माने सूर्य उदय पूर्वरु घर झाड़ू मारिले धन वृद्धि होइथाए एवं सूर्यास्त परे केबे भी झाड़ू मारंतु नहीं, यह अमंगल होइथाए। 6 नंबर, महिला माने जदि किछि धला रंगर जिनिष काहाकु दान करंती तेबे घरे केबे भी धनर अभाव हेब नाही। 7 नंबर, जेउ महिलांक पादर आंगुठी मध्यरे अधिक फांका थाए सेमाने धन संचय करिपारंती नाही। 8 नंबर, जेउ महिलांकर पादर आंगुठी गुड़ाक लागी करि थाए एवं कोमल होइथाए से बहुत सौभाग्यशाली होइथांती। 9 नंबर, जेउ महिलांक हाथ पापुली कोमल एवं हातरे पद्म पताका माछ ओ शंख चिन्ह थाए सेमानक स्वामी धनवान होइथांती। 10 नंबर, जेउ महिलांकर बाम हातरे ओ बेकरे गालरे ओठरे ओ कानरे तिल चिन्ह थाए सेमाने सुख भोग करिथांती। 11 नंबर, जेउ महिला मानक हाथ कोमल लोम न थाए कांध आगकु थाए सेमाने जीवन रे बहुत सुख भोग करंती। 12 नंबर, जेउ महिला माने हसिला बेले पाटी अल्प खोले दांत आगकु देखा जाए नहीं से स्वामींक पई सौभाग्य आनिथांती। 13 नंबर, जेउ महिलांकर जीभ पतला लाल एवं कोमल होइथाए सेमानंको उत्तम पति एवं सौभाग्य प्राप्त होइथाए। 14 नंबर, जेउ महिला मानक पाटी रे ऊपरे 16टी एवं तले 16टी दांत क्षीर परि सफा थाए से स्वामीर प्रिय होइथांती। 15 नंबर, जेउ महिलांकर ओठ मझिरे रेखा देखा जाए सेमाने अत्यंत सौभाग्यशाली महिला होइथांती। 16 नंबर, शरीर विज्ञान अनुसार जेउ महिलांकर मुह टिके छोट होइथाए सेमाने पुरुषंक पई बहुत मंगलकारी अटंती। 17 नंबर, जेउ महिलांकर नाकर अग्रभाग अल्प लंबी थाए सेमानंकु बहुत सुख और सौभाग्य प्राप्त होइथाए। 18 नंबर, जेउ महिला मानकर बेकरे 3टी रेखा पड़ी थाए सेमानक स्वामी ऐश्वर्यशाली होइथांती। 19 नंबर, जेउ महिलांक बेकरे घंटिका उच्चा होइथाए सेमाने सौभाग्यशाली महिला होइथांती। 20 नंबर, जेउ महिलांक बेक 4 आंगुली विशिष्ट सुंदर और सुढळ सेमाने उत्तम लक्षण युक्त महिला अटंती। 21 नंबर, जेउ महिलांकर ओठ 2 आंगुली सुंदर और मांसाळ तेबे सेमाने सौभाग्यशाली महिला अटंती। 22 नंबर, जेउ महिलांकर गाल गोल सुंदर और शिर देखा जाए सेमाने दैवीयुक्त महिला अटंती। 23 नंबर, जेउ महिला माने सकाळे और संध्यारे घरे देवी देवतांको धूप दीप देई पूजा करंती सेमाने भाग्यवती होइथांती। 24 नंबर, जेउ महिला माने सकाळे और संध्यारे घरे देवी देवतांको धूप दीप देई पूजा करंती सेमाने भाग्यवती होइथांती। 25 नंबर, जेउ महिला माने आतिश्क क्षमाशील दानशील बुद्धिमान एवं कर्तव्यपरायण सेमाने साक्षात लक्ष्मी स्वरूप अटंती। 26 नंबर, जेउ महिला मानकर कंठ कोमल एवं कथावार्ता धीर होइथाए सेमाने अत्यंत भाग्यशाली महिला अटंती। 27 नंबर, जेउ लोकर स्त्री थाई पर स्त्री सह रमण करे सेही व्यक्तिर स्त्री दुश्चरित्रा और चरित्रहीना होइथांती। 28 नंबर, जेउ नारी निज स्वामी मनरे दुख देइथाए तांको परिवार रे अशांति देखा देइथाए एवं नानादि प्रकार बाधा विघ्न आसी पहुंची थाए। 29 नंबर, जेउ नारी शाशु शशुर को अवमानना तथा हतादार करिथाए
ସେହି ନାରୀର ସ୍ୱାମୀ ସକଳ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାଏ। 30 ନମ୍ବର, ଯିଏ ପରନାରୀ, ପରସ୍ତ୍ରୀ, ଅନୁଡ଼ା କନ୍ୟା, ପରଝିଅ, ପରବୋହୂକୁ ସଙ୍ଗମ କରେ ସେ ପରଜନ୍ମରେ ନୀଚ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ସେ 7 ଜନ୍ମ ଯାଇ ନର୍କ ଭୋଗିଥାଏ। 31 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ଆଖି ପାରା ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ଭାରି କପଟୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ନାକ ଟିକେ ଚେପେଟା ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଓ ଗୁଣବତୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଧୀର ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। 32 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ଆଖି ଟେରି ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ରଖିନଥାନ୍ତି। 33 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ଆଖି ବିରାଡ଼ି ସଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ହତଭାଗିନୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଗୋଲାକାର ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଧନବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। 34 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଜମାରୁ ହସ ନଥାଏ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟରେ ରହିଥାନ୍ତି। 35 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ମହିଳାର ବାମ ସ୍ତନରେ, ବାମ କଣ୍ଠରେ, ବାମ କରରେ, ବାମ କଣ୍ଠରେ ତିଳ ଚିହ୍ନ ବା ଭାତୁଡ଼ି ଥାଏ ସେହି ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ଘରକୁ ବୋହୂ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସେହି ଘରର ବହୁବୁଦ୍ଧି ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ସ୍ତନ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସୁଖିନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। 36 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର କଟି ସରୁ ଓ ସ୍ତନ ସରୁ ସେହି ମହିଳାମାନେ ଖରାପ ଚରିତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପେଟ ସର୍ପ ପରି ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ବହୁତ ଭୋଜନପ୍ରେମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। 37 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ବହୁତ ରାଗୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଲାଲ ପଦ୍ମ ପରି ଦେଖାଯାଇଥାଏ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। 38 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆଖି କୋଇଲି ପରି ଦେଖାଯାଇଥାଏ ସେମାନେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଅତି ସରୁ ବା ଗୋଜିଆ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ବହୁତ ଜିଦଖୋର ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ନାକ ଅଗ୍ରଭାଗରେ କଳା ଯାଇ ରହିଥାଏ ସେହି ମହିଳାମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। 39 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର କପାଳରେ କଳା ଯାଇ ରହିଥାଏ ସେହି ମହିଳାମାନେ ଧନବାନ ଓ କୀର୍ତ୍ତିବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖି ସେଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।